Tungka, Kok Horangni Kokborok Koktwma ang Norway Baksa Tongu Suporna, Tinini Koktwma Rokungka. Haste naimutang SDPU, additional SP, DYSP, Shalaizaka, Juda Bakaste, Tai, Hankoro West Hankoro, additional SP, Jogodis Reddy, Onokuti Hankoro, additional SP, Kishore, Kumar Deborma, Shpaijola Hankoro, additional SP, Ratiranjan Debnath, Dale Hankoro, additional SP, Ramesh Chandra Yadav, Te Traffic, Naimutango, SP, Rodlungar Dalong, Obono Karibo, Juda SDPU, Transfer Klaizaka. Tini 8 January 2022 Shalmariwa Shirisi tini simi eba bubagrani jorani simi shini tiprasha bosongni halok bulawi phailemani bishi brumni haikeno taklai bishi bo hohom dodom khe shini tiprasha rokni halok festival 2022 ter songsa jakha Telamura bukasteni hadupa hodrai kamiwo o tero sini joto tiprasha hodani hoda okra rok manjak baikha o halok festival terno tui shai khonarika mungnang khoroksha ado Jotono kromaya paro, hamaya paro, tai jara halak hospital febinai, okra caka takuk buku, print media, electronic media, ni bebak, takuk song atau takuk song buku song, tini tipe haste ni bagai kaisa tong sar, field ni halak festival. Tini I hodrai kamini hadupa o songsa jagoi tongo hadon dodom khlai obo noi chung yachak nai ang saga halok festival I halok ni meaning ungkha pokwan jibai kai সম্পর্ক ইংরেজি ভাষা রিলেশনশিপ যিনি কেরাং কথা tongo যেকোনো কেরাং কথা chung kuridok nok ni kok sawai chung tin karok khan jabo ok kuidok nok ka chini kuida hoda ba 20 hoda nuichi hoda na tuyoi chini dofa khaja o dofa ni bumung ka tripuri aba tipra chini siti wo chini bubagra 184 jon je raja o je raja ni bosong tabu cho yakho bubagra product kisur panik ni jinti kai tabu abo kathang tongo khakleo tinang bate kathang tonai I hayongo second surviving dynasty je cho yawi tongko aka ochini boagra song I je nuichi hoda no khaton thon na bagoi thai na bagoi tai hoda bai boagra halok bona bagoi hoda bai hoda ni bisingo halok bona bagoi o bisi brum no osani molo ei tamo ei tam khlai bro hosam bujong khlai Buskangni bidan shoba chongmari somparuruk hasteni juda thengruk politics hapar rok shakni bodolni krak khlaiwi manjuklaimani chengkha obo haikhlaino cha salni salo 12 takor jola bidan shoba asuk thaini bising kaithang amchayo tipra motha CPIM bodol yakare BJP bodolni banarom phaijakha bodolo phainai rokno lamsugui naharka hangkorni vice president Biswajit Saha tei takor jola bondolni president Nirmal Deborma akosong o salo juda bodolni BJP ni bana rom phaika thamsi sini nukungni 137 voters bodolo manju phainai rokno sungjak thani saka haste hapangni dal bidal sheptai hamkrai nugui tongu joto lukura oboni bagino chungu manju phaika hani saka BJP जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की हामबाय सिनी मीडिया चैनल नरक दतननो তিনি সিনি টাকারলা মন্ডল দুই তিনটা বিসিনি থেকে প্রায় 27 পরিবার থেকে 37 পরিবার থেকে 127 ভোটার সিনি ভারতীয় জনতা পার্টি টাকারলা মন্ডল কমিটি অফ হেগদাল থেকে তিনি সিম্বরমা বরম রুনিয়া লামসকা সিনি ডিস্ট্রিক্টনি প্রেসিডেন্ট তাই ডিস্ট্রিক্ট জেনারেল সেক্রেটারি তাই ডিস্ট্রিক্ট নেতৃত্ব সিম্বরমা মানে বরম রই লামসকলাই
भारत हानि मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी तै पांजाब हापांनि बिसिंकक बांलायमानि नतै बुस्कां 10 जानुवारि 2022 सालमारि तांसाल कुचु केरम दरबार नग कक कासानाय पांजाब हास्तिनि एडवोकेट जनरल DS पाटवालिया शाखा सालकिसा सकां पांजाब हास्तिनि पार्टी मुं नतै काशा कमिटि खायनाय मोसांजागु सेंट्रलनि सलिटर जनरल तुषार मेहता साखलायखा पांजाब हास्तिय मंत्री बखर नरेंद्र मोदी न लामा कासुइ लासि मुं फुनुकजाकमानि अमा बेलाय न चाया सलिटर जनरल तुषार मेहता कक सिलचावै शाखा पार्टी मुंग सिख फर जस्टिस नि याक टंगो कुचु केरम दरबार नग आचुक फां साखलायखा बुस्कां 10 जानुवारि 2022 सालमारिनि सकां बखरक नरेंद्र मोदी तै पांजाब हापांनि बिसिंकक बांलायमानि न तै सेंट्रल कमिटि तै स्टेट कमिटि सक मुंसाया परिमान हरिया हनै कोरोना कासुना बागै हास्ते हापांनि बिसिं किसासु याप्रि नाहार जाखा चाशाल मंत्री नक अकरा बिप्लव कुमार देव शाखा चाशाल 8 जानुवारि सालमारिनि सिमि फातार हानि त्रिपुरा हास्ते फाइनाय जत बर रकन कोरोना टेस्ट मा खलायजांनाय तै कोविड न काइनि दोस नाजाक रकन टेस्ट मा खलायजांनाय मंत्री अकरा बिप्लव कुमार देव तै बो शाखा क्वारंटाइन नाइट कर्फ्यू ब खायजांनानि बुखाग थांग तंगु तै थंग्रंनि सामु नब नमु थांग तंग्रन बागै शाखा আর রাজ্য সরকার থেকে যে ব্যবস্থাগুলো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্যবস্থাগুলো নিতে হয় সেগুলো রাজ্য সরকার কাল থেকে শুরু করে দেবে কিছু কিছু কোভিড বিধি আছে আমাদের কাছে কিন্তু এখন এয়ারপোর্টে 100% আমরা টেস্ট করব আগে ছিল বাইরে থেকে লোক আসলে যদি ডাবল ডোজ নিয়েছে তার সার্টিফিকেট থাকলে এখানে তাকে ছেড়ে দেওয়া হতো এবার আমরা আর ছাড়বো না এয়ারপোর্টে যারাই আসবে 100% আমরা টেস্ট করার পরেই বেরোতে দেব কারণ কি ত্রিপুরাতে এখনো বড় মাত্রায় কোনো কিছু নেই কিন্তু যেমন পশ্চিমবাংলা আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য আছে সেখানে বড় মাত্রায় মানে এই ভ্যারিয়েন্টটা রয়েছে তার জন্য আমরা এয়ারপোর্টে রেলওয়ে স্টেশন এবং চুরাইবাড়ি বর্ডারে এবং আরও কিছু বিধিনিষেধ কালকের মধ্যে আমরা লাগু করব আপনাদের মাধ্যমে আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে অ্যাডভান্স সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য বলবো আমরা সেই বিধিনিষেধগুলি নিয়মগুলি জানি কিন্তু মাঝখান দিয়ে সেই ভ্যারিয়েন্টটা প্রভাব ছিল না তার জন্য আমরা মাস্ক ছেড়ে দিয়েছিলাম সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং ছেড়ে দিয়েছিলাম নাইট কার্ফিউ ছিল না আর বিভিন্ন কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা এগুলো রাজ্য সরকার করতে চলছে আমি আপনাদের মাধ্যমে সবার সহযোগিতা চাই বাজার হাট ভিড়ের মধ্যে না যাওয়া আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাপতি আসছিলেন সেটাও আমরা ক্যান্সেল করে দিয়েছি যে এখন আর কোনো সমাগম ত্রিপুরাতে হবে না আর বিধিনিষেধ মেনেই আমরা সেটা করব दिल्ली वो वीकेंड कर्फ्यू नि सामुंग थेबा जाखा चा सालते कक्ति सालो वीकेंड कर्फ्यू टंगरु जाकनाय दिल्ली हास्ते वो हातिवा फालनक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जत फालनक खोलो जाकमा टंगनाय ते बरक कुथुम लाइमा टंगलाय या नै साकलायखा दिल्ली हापा कोविड न तै बेलाय वाना लायजाक दिल्ली हापा वैक्सीन रुमानी थायो बूस्टर डोज नाय मानाय बुस्कां 10 जानुवारि 2022 निशिमी बूस्टर डोज रुइ मानाय जत वैक्सीन सेंटर बूस्टर डोज नाना बागै वेबसाइट थांगै रेजिस्टर खायना नांगिया वैक्सीन सेंटर थांके न रुइ मानु साकलायखा साका हामते नुखुं हामक्राय बेदेक चाशाल 8 जानुवारि सालमारियो यूनाइटेड टिप्रासा फोरम बाय लवाइजाक बाय टिप्रासा रंगनो IAS IPS TCS TPS नि फ्री कोचिंग नि बागै रेजिस्ट्रेशन खायरक जाखा दशरथ बाबन कम्युनिटी हॉल यूनाइटेड टिप्रासा फोरम बाय लवाइजाक दशरथ बाबन कम्युनिटी नग गोबांमा टिप्रासा सिखला सिखली रक फाइमान जाखा TCS TPS नि फ्री कोचिंग नाना बागै ओ कोचिंग नि सेप नाना बागै रां खक्सा फानो मारिया सरंनाय रक तेसिनि टिप्रासा रंगनो कोचिंग खायरिना बागै 7 लाख रां मारि सबावि इंडिया नि बेस्ट कोचिंग क्लास खायरक जांनाय हनै शाखा UTF नि प्रेसिडेंट सजल देबर्मा खनानि सिमो कोचिंग क्लास जं सांजांनाय हनै कक्टमानि बिसिंति साइमांखा ताइकै ओके आंनि कायसा क्लियर काट नरकनि थाने कक चारमु जों अ सामुंना खायनानै थांथाने नरक अबदा 100 टाका वन टाइम रेजिस्ट्रेशन फी रुइ नरक रेजिस्टर खायका नरक बेलायखने कलाइसा साखनांगिया सामुंगा नांजागिया तारमाने आहायनो टाइम पास खालायमानिबा
আবহাই কাছে সামু নরক উংজাগে মানো যদি নরকনি বখাও আবহাই কিসি সাপ হলো যদি ওয়ান সুমুং তংখে যার জাস্ট ফর দ্য টাইম পাস আং ও সামুনো খাইনানি বাজে আং রেজিস্টার খাইখা জাস্ট ফর টাইম পাস आंगरो स्टडी मेटेरियल्स माना बागै सिमे आंगरो रेजिस्टार खालायो अनलाइन क्लास खालायनो थाङै दङ आबहाय 1% पान नरकनि बखाव वान सुबुं दंखे नरकनि अ वान सुबुंनो सोलायदि जदि नरक सोलाय मानदिया सोलायनो मुसुनि आंखे नरकनि बागै एग्जिट दुग्राम दाउफोर दङ ताबुनो नरकाव करे थाङै मानो केउतरो दङ आबहाय वान सुबनाय जदि आबहाय वान सुबुं केबनि दंखे वान सुबुं मा सोलायनाय যদি সোলাইমানি আংকে একদিক দুগলামান তাউফান ফুগুই দं নরানি অককনো কিসা হাউস তুংজাকনাই কিসা খারাতক জাগি আংজাকনাই আং তামুই অককরক সাই দं হনুমানিবা সিনে পাস্ট এক্সপেরিয়েন্স নি বেসিসও আং নরক অকক সাই দं নরক তিনি যাওরা আসুগুই দं মানে নরকনো যে অ যে গাইডেন্স অ যে কোচিং রেগানি বাগৈ जों जे सिनि उइकेंड जे तारमाने गभर्नमेंट हलिडे नो नस्ट खाय नरक पाइबासो जरा आसुलाय दं फायनाय नरक बस आसुलाय दं फायनाय नरक बागै जरा दुबि सिंगरा जे फाइबानि अबो आबसो कलाइसा सामंया नरक ने कमप्लीट कोर्स नि बागै जों 7 लाख टाका रां सबायनो थांनाय दं नरक साइदो मानाबो नरक ने कमप्लीट सामं खाय नि बागै 7 लाख टाका रां नरकनि बागै जों बाजेट फ्राय सबायनानै थांनाय दङ बरनिफ्राय 7 लाख टाका रां साबोरो 7 लाख टाका रां नरकनि बागै ताइके बुया इउनाइटेड डिफेन्स फोरामनि डेडिकेटेड मेम्बार मासो निजिनि कलम तैखिलाय आजिमानि रांनि बिसिंगो अबहाय सामुरकनि बागै मास करायावै म थावा डोनेसन खालामनानै अ रां रक बायसे नरकनि बागै जों अ सामुरकनो अ याफ्रिरकनो तुबुय फायो Shalkisa shikang TSR job talang jangmani no tui social media Facebook o tatal kokpir jak tongo o tatal kokpir jangmani tui khoraksa shikli kokshil jawi shaka tabusuk jora 1400 TSR job talang jangmani obok kjam hapang yakshi bodol haike party ni borok no nairu jangmani ya আমার ওই ভয়েস ক্লিপটা আমারই ছিল আমার যখন ফিজিক্যালি আমি সিলেক্টেড হই তখন মাঠের মধ্যে কথোপকথন হচ্ছিল যে না টাকা ছাড়া কোনো গতি নেই টাকা লাগবে চাকরি পেতে হলে তো ওই কথার উপর বেস করে আমিও বলেছিলাম যদি কিছু টাকা দিয়ে চাকরিটা পাওয়া যায় তাহলে আমিও মানে চাকরিটা পেতে পারি কারণ আমার চাকরিটা খুবই দরকার ছিল তার জন্য আমি ওই চাকরিটা পাওয়ার মানে অনেকটা চেষ্টা করেছিলাম যেন টাকা দিয়ে যদি হয়ে যায় তাহলে আমিও নিয়ে নেব কিন্তু লাস্ট টাইমে দেখা গেল যেন এই সরকারের আমলে মানে চাকরি দিয়ে কোনো রকম টাকা দিয়ে কোনো রকম চাকরি দেওয়া পসিবল না তার জন্য আমি এখন ওই যেন ক্লিপটা বের হয়েছে ওই ছেলেটা আমার সঙ্গে যে ক্লিপ ভয়েস রেকর্ডটা করেছে তখন অনেক কথোপকথন হয়েছিল আমাদের মধ্যে কিন্তু ও শুধু ওর সুবিধে মতো কিছু কথা রেকর্ডস করেছে এবং এডিট করেছে ওর মা সিপিএম আমলের প্রধান ছিল হ্যাঁ তো আমার জানা ছিল না কিছুই আমি তো শুধুমাত্র বলেছিলাম যে যদি টাকা দিয়ে কোনো কিছু হয় তাহলে আমিও একটু চেষ্টা করব কারণ আমার চাকরিটা খুবই দরকার কিন্তু যখন আমি শুনেছি এই সরকারের আমলে টাকা দিয়ে কোনো কিছু হয় না তখন আমি এখান থেকে পিছিয়ে গেছি এখন আমি আমার নিজের ক্যাপাসিটিতে জবটা পেয়েছি তো এখন জবটা পেয়ে গেছি সুতরাং আমি জানি না কি উদ্দেশ্যে সৌরভ দেবনাথ আমার রেপুটেশন খারাপ Bharat hawa light hangjak 24 hours to corona bangmani nukjaka puila shalni sle 21% ka bang 24 hours on 1,41,986 bora corona manjaka oba haike Bharat hawa joto mili ui manjaka 3,53,68,972 tabasuk jora 4,72,169 shakam bai naijak tongo oroni bishingo jotoni sle ka bangkha Maharashtra hastewo 24 hours ni bishing manjaka 40,925 bora boni holo tong West Bengal 24 hours ni bishingo 18,231 bora manjaka
বিশি বুরুম বুরুম নি হাইকে ন তাকলাই বিশিও ব মেলামার্টনি এগে চলস নখলা বিজাবটের সংসার জাখা 6 জানুয়ারি 2022 সাল মারিব অ বিজাবটের চলি নাই 12 জানুয়ারি 2022 সাল মারি জরা বিজাবটের নি সালনি সাল বিজাব পাইনা রগনি বিশিং খাতুং খাজাকে বিজাব পাইলে মানে নুক জাখা অ বিজাবটের দাল বিদাল বিজাব রগ ব ফালজাগি তঙ্গুতে সানজা জরাও হকমো পান্ডা ব সংসার জাক তঙ্গু Kokborok Koktwma orano paikha norok choi nai tongdi kok khorang